हेलो पिला माने ओडिया स्मार्ट क्लास को आपन को स्वागत। आज रो ई वीडियो रे हमें आम भाषा आम साहित्य बही तृतीय श्रेणी रो बण और बणी पाठ 15 प्रश्न उत्तर करबा और विषय वस्तु विषय भी जानिबा। हमें चलंतु डेरी न करी आरंभ करबा। एक नंबर अछि आस कविता रो खोजी कहिबा हला। कविता रो खोजी की उत्तर दबा। करे कोन अछि किए मौल फूल को गणुथिला। उत्तर लिखिबा बणीटीए महुल फूल को गणुथिला। पर प्रश्न अछि बणी गछ डाଳରେ ଥଣ୍ଟ ଘଷୁଥିବା ବେଳେ କୁନା ତାକୁ କଣ କହିଲା? और उत्तर लिखिबा बणी गछ डाଳରେ ଥଣ୍ଟ ଘଷୁଥିବା ବେଳେ କୁନା ତା ପାଖକୁ ଆସି ମିଠା ପିଜୁଳି ଖାଇବାକୁ କହିଲା। ବାପାଙ୍କୁ କହି ତା ପାଇଁ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀଟିଏ ଗଢ଼ିଦେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲା। और आंसर ଏହିପରି ଲେଖିଦେବେ। ଗ ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କୁନା ବଣିକୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ବୋଲି କହିଲା? उत्तर लिखिबा गर उत्तर लिखिबा कुना बणीको मिठा पिजुଳି फाळे खाइबाकू देव बोली कहिला। ଏହା ଛଡ଼ା ସେ ମାଠୁ କଦଳୀ ଛେନା ସର ମାଗି ଆଣି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ବୋଲି କହିଲା। ଗର ଉତ୍ତର କରିଦେବେ। ଘ ଘରେ ଅଛି ବଣି କାହାକୁ ନିଜର ମିତ ବୋଲି କହିଲା? उत्तर लिखिबा बणी बणକୁ ନିଜର ମିତ ବୋଲି କହିଲା। एक नंबर सरीगला। एक नंबर उत्तर एपरी लिखिदेवे। 2 नंबर को जिबा। 2 नंबर अछि आस बण ओ बणी कवितार शेष 2 पद आवृत्ति करिबा। बण बणी कविता जोटा अछि शेष 2 पद को तमे माने निजे निजे पढ़िबो, निजे आवृत्ति करिबो हला। 2 नंबर सरला। 3 नंबर देछि तळे दिया जाइथिबा पदटिकु सजाडी लिखिबा। तळे ई असजडा करिकि लिखा हैछि हला। कविताटी कौन लिखा है? लोड़ा नहीं मो रूपा थालीर भात सुना पंजुरी बण परा मो मित गछ डाल सरगमर। एटा पूरा भूल अछि, ताकू सजाड़ी लिखिबा। एपरि लिखिबा लोड़ा नहीं मो सुना पंजुरी रूपा थालीर भात गछ डाल सरगमर बण परा मो मित। 3 नंबर आंसर एपरि लिखिबो। नेक्स्ट बा 4 नंबर। 4 नंबर कौन अछि? 4 नंबर प्रश्न अछि बण परी आउ केउ केउ चढ़ई आम मित होई पारिबे तार एक तालिका कर। बण जेमिति आमर मित होई पारिबो सेहिपरि आउ कोन कोन होई पारिबे जेमिति पारा सेपरि लिखिदब तमे। मु एठी लिखिछि किछि ना लिखिछि सुआ सारी पारा हला। 4 नंबर सरला। 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न अछि जेपरि बसी बसी जिबाकू आमे बसी बसिका कहू सेहिपरि कौन हेबो लेख। उड़ी उड़ी जिबाकू कौन कहबा? चाली चाली जिबाकू कौन कहबा? दौड़ी दौड़ी जिबाकू कौन कहबा? गाई गाई जिबाकू कौन कहबा? नाची नाची जिबाकू कौन कहबा? तार उत्तर मु एठी लिखि दउछि, देखिकी लिखिदब। उड़ी उड़ी जिबाकू आमे उड़ी उड़ीका कहबा। चाली चाली जिबाकू आमे चाली चालिका कहबा। दौड़ी दौड़ी जिबाकू आमे दौड़ी दौड़िका कहबा। गाई गाई जिबाकू आमे गाई गाईका कहबा। नाची नाची जिबाकू आमे नाची नाचिका कहबा। एपरि 5 नंबर उत्तर लिखिदब। 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न कौन देछि? कवितारे आनिबे बापा मोर कुहागला बेले कथारे मो बापा आनिबे बोली कुहा जाए कौन पाई हला। तनमु कौन देछि? एते देखो कवितारे आनिबे बापा मोर कुहागला बेले कथारे मो बापा आनिबे बोली कुहा जाए हला। जदि कवितारे एगुडा सब थिबो कथारे कौन हबो ताकू लिखिबा। कवितारे अछि देखिबु केते जात घुसु घसुचु थंट डाले नीति हेब देखा पाउछि केते सुख। आर कथारे कथारे कौन हबो? कथारे लिखिले हमें हबो देखिबु केते जातर हबो केते जात देखिबु। घसुचु घसुचु थंट डाले तार हबो डाଳରେ थंट घसुचु। नीति हेब देखा तार हबो नीति देखा हबो। पाउछु केते सुख पाउछु लिखा हबो। एपरि भाबरे 6 नंबर उत्तर लिखि जिबा। कविता आउ कथार उत्तर आमे लिखिदबा भलसे। तापर 7 नंबर। 7 नंबर अछि बण ओ बणीर चित्ରରେ रंग दियो। एठी मु पळे आछि बण ओ बणी जो चित्र देखुछ आर रंग दबो।
ଗଛ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ କଲର ଦେଇଦବ, ଘାସ ଗଛ ଆଉ ଦାନାର ରଙ୍ଗ ଦବ, ବଣି ରଙ୍ଗ ଖଇରିଆ କିମ୍ବା କଳା ଦେଇଦବ ହେଲା। ଭଲସେ ବହିରେ ଆଙ୍କିଦବ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଯେମିତି। 7 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ତମେ ନିଜେ କରିବ। ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ଆସ ପଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଗଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଗଦ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ରୂପ ଅଛି ତାକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସରଧାର କଣ ହବ, ସରଗର କଣ ହବ, ନିୟତିର କଣ ହବ, ନିଇତିର କଣ ହବ, ପରାଣର କଣ ହବ, ଆର ଉତ୍ତର ଲେଖିଦବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଲେଖି ଦଉଛି। ସରଧାର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସରଗର ସ୍ୱର୍ଗ, ନିଇତିର ହବ ନୀତି, ପରାଣ ହବ ପ୍ରାଣ। ଏମିତି ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଦ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ନେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ବି କରିଦେଇଛି। ବାରତାର ବାର୍ତ୍ତା, କରମର କର୍ମ, ସରୋଜର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଧର୍ମର ଧର୍ମ, ଗୌରବର ଗୌରବ, ଯତନର ଯତ୍ନ, ସୈନ୍ୟର ସୈନ୍ୟ, ସୌରଭର ସୌରଭ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ 8 ନମ୍ବର ସାରିଦବ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କହିଲା, ପୁନା ଓ ବଣି ଚଢ଼େଇର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଅଭିନୟ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଟା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କହିକି ଅଭିନୟ କରିବ। ଏଟା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଭିନୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ହେଲା। ନିଜେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଭିନୟ କରିବ ହେଲା। 9 ନମ୍ବର ସରିଲା। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଚିତ୍ରରେ ଯାହା ଦେଖିଛ ସେ କଥା 3ଟି ଧାଡିରେ ଲେଖ। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କଣ ଦେଖୁଛ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛ, ବଣି ଦେଖୁଛ, ତାପରେ ଏଠି ଗଛ ଦେଖୁଛ। ଏଇଟାକୁ 3ଟି ଧାଡିରେ ଲେଖିବ। 3ଟି ଧାଡିରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖ। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ବଡ ଗଛଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଚାରିଆଡେ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡିଛି। ବଡ ଗଛଟିଏ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛ, ତାପରେ ଦେଖୁଛ କଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଚାରିଆଡେ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡିଛି। ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛ, ଗଛ ଡାଳରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଚଢେଇ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛନ୍ତି। ଗଛ ଡାଳରେ ଚଢେଇ ମାନେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ଲେଖିଦବା। ଖୁସି ମନରେ ଡାଳକୁ ଡାଳ ଉଡି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖିବା, କେତେକ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଡେଣା ଝାଡି ଉଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି 3ଟି ଧାଡିରେ ଲେଖିଦବା। 10 ନମ୍ବର ଲେଖିଦବ ପିଲାମାନେ, ହେଇଯିବ ନା? ଯଦି ନ ହଉଛି ମତେ ମେସେଜ କରିବ, ଆଉ କିଛି ଭଲସେ ଲେଖିବା। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆମେ ବଣଠାରୁ କି ଉପକାର ପାଉ ଲେଖ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ ଏଇଠି। ବଣ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉପକାର କରେ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ପକ୍ଷୀ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ଆବାସସ୍ଥଳୀ ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ବଣରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଗଛଲତା ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ରହିଥାଏ, ଯାହାରୁ ଆମେ ଫଳ, ପତ୍ର, ମହୁ, ଲାଖ ଏବଂ କାଠ ଯେପରି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଜିନିଷ ପାଉ। ବଣ ବର୍ଷା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କାରଣ ଗଛମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରୂପେ ଜଳବାୟୁକୁ ଠିକ୍ କରିଥାନ୍ତି। ବଣରେ ଥିବା ଗଛଲତା ମାଟିକୁ ଜାବୁଡି ଧରି ରଖେ, ଯାହା ଫଳରେ ମାଟିର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ଏହା ଭୂ ଖନନ ବନ୍ଦ କରେ। ବୃକ୍ଷମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ବା ଅକ୍ସିଜେନ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଜୀବଜଗତ ମାନବ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ। ଅନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ବଣ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ, ସୁନ୍ଦର ଓ ନିର୍ମଳ ରଖେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଉପକାରକୁ ନିହିତ ହୋଇ ଆମେ ଜୀବନର ସଠିକ୍ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶ ରକ୍ଷା କରିପାରୁ। 11 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିବେ, ନିଜେ ଲେଖିଦେବେ। ଏପରି ଭାବରେ ଏଇ ବିଷୟଟି ଆମର ସରିଗଲା। ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ରହିଲି।